अकबर जैसा सर फिरा बादशाह उनका मोतक़िद था। कहा कि जो बेटा तुम्हारे होने वाला है वो मलका को दे दो, अपनी अहलिया से फरमाया। उन्होंने कहा हमने दे दिया, ठीक है। तो माशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अकबर को भी साहिब औलाद कर दिया। ये हज़रत की ज़िंदा करामत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाज़रीन, जहान इश्क़ में आपका एक बार फिर खैर मक़दम है। फ़कीर आरिफ़ुल क़ादरी चिश्ती निज़ामी साबरी आपका मेज़बान जहान इश्क़ की सैर के लिए आपको लेकर के आया फ़तेहपुर सीकरी, जहाँ हमारी अज़मत रफ़्ता के बड़े गहरे नुक़ूश हैं, निशान हैं। एक जहाँ जिनको देख करके अंगुश्त बदंदा है, शशदर हैं। और फ़तेहपुर सीकरी के धूला, फ़तेहपुर सीकरी के असल शहंशाह जो हैं वो हुजूर शेख सलीमुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हैं। हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बड़े मशहूर बुज़ुर्ग हैं और उनकी इज़्ज़त व अज़मत की दास्तानें, उनकी करामात, उनके रूहानी तसर्रुफ़ात, उनकी फ़यूज़ व बरक़ात इस बात पर बय्यनो दाल हैं कि अकबर जैसा सर फिरा बादशाह उनका मोतक़िद था। और पाप पियादा चल करके हज़रत के कदमों में आया, क्योंकि उसके कोई औलाद नहीं हो रही थी। अब पियादा आया और आकर के अर्ज़ की, हुजूर मैं बड़ी उम्मीदें लेकर के अब पियादा चल करके आपके पास आया हूँ। तो क्या चाहता है? बस करने लगा कि कोई औलाद नहीं है। आपने मुराक़बा किया, आंखें बंद की, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाने इश्क़, आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आँख बंद की और फरमाया कि बादशाह तेरे नसीब में, किस्मत में ये औलाद है नहीं। कहने लगा कि हुजूर अगर औलाद होती तो मैं आपके पास क्यों आता? अगर किस्मत में होती वो तो खुद ही मुझे मिल जाती। किस्मत में नहीं है तभी तो मैं आपके पास आया हूँ। ये सुन कर के हज़रत का बाग हो गया और एक अजीब कैफियत, एक अजीब सुरूर, एक अजीब मस्ती में हज़रत मुस्कुराए तो फरमाया अच्छा ये बात है, अपनी अहलिया को बुलाओ। लेका को बुलाया, कहा कि हमारी अहलिया से, हमारी जो शरीक हयात हैं, जो ज़ौजा हैं, से पुश्त लगा करके बैठ जाएं। पुश्त से पुश्त लगा करके बैठ गई। आपने अपनी चादर मुबारक के ऊपर डाल दी, चादर मुबारक डाल दी और अपनी अहलिया से फरमाया कि जो तुम्हारा फर्जंद होने वाला है तो तुम मलिका को दे दो। उन्हें दे दिया। तसर्रुफात, ये कमालात में बताते हैं औलिया अल्लाह क्या होते हैं। औलिया अल्लाह, अल्लाह के दोस्त, औलिया अल्लाह जिनके लिए कुरान फरमाता है उमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। औलिया अल्लाह जिनके लिए कुरान फरमाता है इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून दीना आमनू व कानू यत्तकून उमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाहि ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। आप जो हैं कि आबाओ अजदाद अफगानिस्तान से गालिबन ताल्लुक़ रखते हैं, का सिलसिला तो चिश्ती है। हज़रात नाज़रीन, हम इस वक्त हुज़ूर शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के दहलीज़ करम पर हैं। सुभान अल्लाह, ये बड़ी इज़्ज़त और शरफ़ की बात है। और हमारे साथ खादिम ख़ास, क्या नाम आपका? बदरुद्दीन कुरैशी भाई तशरीफ़ रखे हुए हैं। हज़रत के बिठाए बैठे हुए हैं, समझिए माशाअल्लाह। तो आप हज़रत के ताल्लुक़ से समाने उम्री और कब उर्स वगैरह होता है, विसाल वगैरह, आमद आपके बुज़ुर्ग कहाँ से तशरीफ़ लाए, ज़रा कुछ रोशनी डालिए। हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह जहाँ आराम फरमा है, जी, ये यहाँ पर आरावली की पहाड़ी हुआ करती थी, पहाड़ हुआ करते थे, यहाँ संतराज गिट्टी बोड़ा करते। हज़रत यहाँ आए, तशरीफ़ लाए दिन में, तो यहाँ बैठे। बैठने के बाद शाम जब हुआ, शाम को तो संतराज जाने लगे, कहने लगे बाबा यहाँ से चलो, यहाँ शेर वगैरह आते हैं और वो आपको खतरा पहुँचा सकते, तकलीफ पहुँचा सकते। हाँ जी, तो उन्होंने कहा आप जाइए, आप जाइए। वो चले गए। यहाँ सीकरी गांव है पास में, आधा किलोमीटर दूर, 500 मीटर पर। वो गांव चले गए और जब सुबह आके देखते हैं तो बाबा के दाएं बाएं बैठे शेर थे, बैठे। हजरत की ऐसी हस्ती रही है। तो वो आए, गैर मुस्लिम थे, उन्होंने ईमान ले आए और वो जो है उनके जो है मुरीद हुए। वहाँ से सिलसिला चला। जब अकबर को मालूम हुआ उनकी औलाद नहीं हुई थी, अजमेर शरीफ गए, वहाँ से उन्हें बसारत मिली कि अरावली की पहाड़ी फतेहपुर सीकरी एक हज़रत बाबा वहाँ पर मौजूद है, वहाँ से दुआ कराइए उनसे, अल्लाह ताला से वो आपकी दुआ को। सुना पैदल आए थे वो पैदल आए, पैदल चल करके आए। तब वो यहाँ आए, तब हज़रत से जब हयात थे उन्होंने उनसे इल्तिजा की कि मेरे कोई औलाद नहीं। तो उन्होंने दुआ की उनके लिए और उनके अकबर के सलीम पैदा, उन्हीं का नाम भी हज़रत के नाम पर ही नाम रखा गया, जहांगीर। जहांगीर का नाम सलीम रखा है। वो तो लक़ब है जहांगीर। जी, लक़ब है सलीम है। जी। और सुना है कि हज़रत से जब कहा तो हज़रत ने मुराक़बा करके फरमाया कि तुम्हारी किस्मत में औलाद है। जी। बादशाह भी बहुत चालाक था। क्या हुजूर किस्मत में होती तो आपके पास आने की क्या जरूरत थी? सही बात, किस्मत का तो घर ही मिल जाता मुझे। जी। तो हज़रत मुस्कुराए और प्यार आ गया। हाँ।
اور کہا اچھا ٹھیک ہے ملکہ کو بلاؤ. تو ملکہ کو بلایا اور پھر جو ہے کہا کہ ہماری اہلیہ سے پشت لگا کر کے بیٹھ جائیں, اور اپنی چادر حضرت نے ڈال دی سر پہ اور کہا کہ جو بیٹا تمہارے ہونے والا ہے وہ ملکہ کو دے دو, اپنی اہلیہ سے فرمایا. انہوں نے کہا ہم نے دے دیا ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ اللہ عز و جل نے اکبر کو بھی صاحب اولاد کر دیا. یہ حضرت کی زندہ کرامت ہے. جی جی اور اس کے بعد اکبر نے ہی یہ فتح پور جو ہے جی اکبر ہی نے بسایا تھا, بسایا تھا, اور انہوں نے اپنا محل بھی بنایا ہے پاس محل میں. بھی بنایا. جی یہاں رہے 16 سال راجدھانی رہی ہندوستان کی, راجدھانی مغل کال میں. ہندوستان حکومت یہاں سے جی جی حکومت یہاں سے ہوئی. ہاں, اور حضرت نے سنا 15 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اپنے اپنے گھر بڑے کر لو, کچھ دن بعد آپ کو پھر موقع نہیں ملے گا گھر بڑے کرنے کا. اور وہی ہوا. 15 سال کے بعد پھر اکبر نے اس کو حضرت کی محبت میں عقیدت میں بسایا. جہاں اکبر کو کچھ دوسری باتوں سے یاد کیا جاتا ہے, دین الہی کی وجہ سے بھی یاد کیا جاتا ہے, اور جودھا کی وجہ سے بھی یاد کیا جاتا ہے اکبر کو. تو جودھا محل بھی یہاں پہ ہے. لیکن وہیں پہ ایک درویش, ایک قلندر, ایک شیخ, ایک مرشد کامل, ایک کہیے کہ سلطان الاتقیاء حضرت سلیم چشتی, سلیم الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کے ساتھ بھی اکبر کو یاد کیا جاتا ہے. جی بے شک. تو اس نے جہاں پہ بڑی دیر لگوائی اجمیر شریف میں, اکبری مسجد بھی وہاں پہ بنوائی, وہاں بھی یادگار ہیں. اور وہاں بھی اکبری یا مغلائی جو فن تعمیر ایران, ازبکستان, بڑے بڑے معمار سمرقند و بخارا سے لا کر کے ہندوستان میں آج جو ہندوستان کو ہندوستان بنایا, مہان اکھنڈ بھارت بنایا, اور عظیم سلطنت کی, اور وہ یادگاریں لال قلعے کی شکل میں, تاج محل کی شکل میں, اور فتح پور سیکری میں یہاں بلند دروازے کی شکل میں, اور یہ جودھا محل کی شکل میں. اور یہ جو حضور سلیم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے بعد جو یہ درگاہ شریف بنائی اکبر نے, تو اس کے شکل میں آج دور دور سے دنیا کے کونے کونے سے ٹورسٹ سیاح یہاں آتے ہیں اور انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں, آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں, پھٹی رہ جاتی ہیں. اور حضرت کا فیضان آج بھی جاری و ساری ہے. ہر ملک سے, ہر قوم, ہر برادری, ہر کمیونٹی سے لوگ, ہر مذہب کے لوگ, ہر قوم برادری کے لوگ, امیر غریب لوگ, سب حضرت کا فیض لوٹنے کے لیے یہاں آ رہے ہیں. اور دن رات یہ چشتی فیضان یہاں سے جاری و ساری ہے. سبحان اللہ. ہم بھی یہی تمنائیں لے کر کے آئے ہیں کہ, اور یہ دعا کرتے ہیں کہ جو بھی یہاں پر سائلین آتے ہیں, جو زائرین آتے ہیں, جو مرادیں تمنائیں لے کر کے آتے ہیں, اللہ عز و جل حضور سلیم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خزانہ خاص سے جو اللہ عز و جل نے انہیں دیا عطا فرمایا, ان کو گوہر مراد, گوہر مقصود عطا فرمائے. جو بیمار ہیں روحانی جسمانی بیماریوں سے وہ شفا یاب ہو جائیں, جو تنگ دست ہیں وہ بانٹنے والے بن جائیں, جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد ہو جائیں جیسے اکبر ہو گیا. اور جو ہماری بہن بیٹیاں جو مرادیں لے کر کے آتی ہیں, جو ہمارے بھائی جو مرادیں لے کر کے آتے ہیں, ان کا دامن ان کو گوہر مراد سے بھر جائے. اللہ عز و جل سب کی نیک تمنائیں آرزویں پوری فرمائے. اب آپ کے خادم محمد عارف القادری چشتی نظامی صابری کو آپ اجازت دیجیے, اور آئیے ہمارے ساتھ حضرت کی بارگاہ میں آپ بھی خراج عقیدت پیش کیجیے. ہمارے ناظرین, اور نام قریشی صاحب کا بدر الدین قریشی صاحب, انشاءاللہ عز و جل ان سے ملاقات ہوگی. ماشاءاللہ یہاں پہ بھی بہت سارے بزرگان دین حضرت کے مریدین معتقدین. حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. سید علاؤدین نواب اسلام تھا, اور بنگال کے آپ گورنر بھی تھے اس ٹائم پہ, بنگال کے گورنر رہے ماشاءاللہ. اور یہ حضرت سلیم, یہ اسٹون دروازہ ہے, ون پیس. اچھا, یہ جو کواڑ ہے اسٹون ہے, یہ ون پیس, یہ اسٹون ہے ایک, یہ ٹھیک ہے, یہ پورا اسی زمانے کا دروازہ ہے دروازہ بجائے ہے, لکڑی کے اسٹون ہے. وہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اندر اس میں مرید بھی ہیں, خادم بھی ہیں. ہاں, حضرت سلیم چشتی دے خاندان تلونٹی مزار ہے ماشاءاللہ. یہ واقعی میں اوپر سدھر لگا ہوا ہے. اچھا اچھا اچھا, دیکھیں زوم کر دیں. اور جی حاجی حسن صاحب حضرت کے خلیفہ ہیں, ساتھ ساتھ رہے مدینہ شریف میں آپ. اچھا اچھا اچھا, خلیفہ ہیں آپ. قافلہ حاجی حسن لکھا ہوا ہے سامنے. کیا نام ہے؟ قافلہ حاجی حسن صاحب. اچھا, قافلے ساتھ میں ہیں, ہاں ہاں, وہ لکھا ہوا ہے نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ سب ان کے مرید ہیں, خادم ہیں.
ये लेते हुए आता अल्लाह है पाक कुर्सी इनके लगी। दर्जात बुलंद फरमाए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये बड़ी अजीब चीज़ है, यहाँ ये दरवाजे जो हैं ये वन पीस हैं उसके पत्थर के। ये तो पहली बार ज़िंदगी में दुनिया में हमने देखा है ऐसा दरवाज़ा। ऐसे तो वन पीस है ही। हाँ सलीम चिश्ती दे परिवार के लोगों की मजार हाँ, आज भी मौजूद अहले है। ख़ानदान है उनके यस। यहाँ। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो देखिए जहाँ यूँ तो अकबर बादशाह को औलाद की निहायत था, औलाद वहाँ से सपना हुआ फतेहपुर सीकरी आइए, वहाँ जाओ। वहीं पर आपको औलाद मिलेगी। मिलेगी। तो अजमेर शरीफ गए थे 7 बार, वहाँ से सपना हुआ था आप ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सलीम जाइए, चिश्ती के पास जाइए, वहाँ से आपको औलाद मिलेगी। मिलेगी। तो यहाँ फाड़ी पर रहते थे, तमाम शेर बरेर रहते थे आपके पास, कोई परेशान नहीं चलता था आपको, दरिंदे और सब वगैरह मुरीद शेर आपके। वगैरह टाइगर्स यहाँ रहते थे। ये ऐसे आ जाए। अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद फरमाए। हज़रत के अहले खाना ख़ानदान वाले यहाँ पे आराम फरमा हैं। और ये हज़रत के पोते क्या नाम अंदर था? ये अलाउद्दीन। चंदन का फ्रेम है, अच्छा इसमें ये चंदन का फ्रेम ये है। जो है चंदन का फ्रेम है पूरा। यस। अल्लाह अकबर माशाल्लाह। जूम करके ज़रा दिखाइए। ये जो फ्रेम है ये चीज़ भी नायाब और पहली बार ही देखी है। हाँ, चंदन का है हाँ चंदन का ये फ्रेम ये। है पूरा का पूरा। लवरी तो बहुत होती है, चंदन की लवरी है, हाँ, चंदन की। हैवी नहीं। जी, ये बहुत सी लवरी पानी में तैरती है, ये डूब जाती है, जी बहुत हैवी होती है। जी और ये सब उनका खानदान है। गुंबद भी माशाल्लाह अंदर आ शानदार जाए। बनाया हुआ है। और हर जगह जो है ना वो डायमंड का डिज़ाइन हर जगह दिया हुआ है। अकबर की जहाँ भी जो आर्किटेक्ट जो भी उनके फ़न तामीर के जो दे जाइए भंडारे में जो जहाँ भी रखना जो चाहें, इमारत हैं खालियत मत जाइए, जो भी वहाँ आप पे जो है डायमंड का बाबा डिज़ाइन की एक सफाई उनका करते हैं, जो भी आप देना। सिंबल है एक तरह से। नाजरीन इस वक्त हम फ़तेहपुर सीकरी में जो ये शाही मस्जिद है इसकी बुलंद बाला ये महराब ये दरवाज़े ये हमारी अज़मत रफ्ता के निशान। और माशाल्लाह इस ये मस्जिद ऐसी है, ये हज़रत का फैज़ान है सलीम चिश्ती साहब का, शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, कि इसमें बाकायदा नमाज पंजगाना जमात से हो रही। और इसके इस वक्त जो शाही इमाम हैं मौलाना मोहम्मद आलम रज़ा साहब शमसाबादी हैं। हज़रत इस ताल्लुक़ से बताएंगे कुछ यहाँ की तारीख़ के ताल्लुक़ से और हज़रत के ताल्लुक़ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आस्ताना मुबारक जो आप देख रहे हैं सफ़ीद मार्बल में जो बना है, ये सरकार ख्वाजा सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। और ये सरकार बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के आप परपोते हैं। जी माशाअल्लाह। आपकी पैदाइश दिल्ली में हुई, बचपन में वालिदैन का साया उठ गया। बड़े भाई शेख मूसा चिश्ती ने आपकी परवरिश की, और शेख सलीम चिश्ती के बड़े भाई शेख मूसा चिश्ती जिनके औलाद नहीं थी, अच्छा आपको अपनी औलाद की तरह आपने उनको पाला, अच्छा माशाअल्लाह। और बड़े भाई ने आपकी जो परवरिश की है। उसके बाद हज़रत ने इल्म दीन हासिल करने के लिए आपसे इजाज़त चाहिए, तो आपने कहा सुभान अल्लाह। कि मेरे भाई मैं आपको अपनी औलाद की तरह ही तसव्वुर करता हूँ, औलाद की तरह ही मैंने आपको पाला है, मैं चाहता हूँ आप यहीं रहें और इल्म दीन हासिल करें। लेकिन हज़रत ने बार बार असरार किया कि मैं इल्म दीन हासिल। तब हज़रत शेख सलीम चिश्ती के भाई हज़रत शेख मूसा ने आपको इजाज़त दी, जी और आप इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद शरीफ तशरीफ़ ले गए। इल्म दीन हासिल करने के बाद आप मदीना शरीफ, जी वहाँ तकरीबन आप 24 साल रहे, और इसी अरसा में आप तकरीबन 24 हज किए आपने 24 हज किए हैं माशाअल्लाह। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत पर भी आप, ये सीकरी का हिस्सा कहलाता था, इसके पीछे थोड़ा अच्छा फतेहपुर दोनों को मिला के जो है फतेहपुर सीकरी कहा जाता है। जी जी हज़रत यहाँ आए हाँ और यहाँ अपने इस्लाम की शमा रोशन की, सुभान अल्लाह। तबलीग इस्लाम की, लोगों को जी, जी। इस्लाम में दाखिल किया। जी जब ये पहाड़ी इलाका था और यहाँ कुछ नहीं था, संग तराश लोग जो पत्थर को तराशा करते थे, जी आपकी खिदमत में हाजिर हुई, आपसे मौजूद हुए। मौजूद होने के बाद हज़रत के लिए मस्जिद शाही जामा मस्जिद के पीछे एक और मस्जिद है जी। जिसको मस्जिद संतराशान कहा जाता है, अच्छा वो आपके लिए बनाई गई। वहीं आपकी क़यामगाह है, हुजरा मुबारक है। जी और उसके ही आगे जहांगीर का जो जहांगीर की जो पैदाइश हुई है हज़रत की खानकाह के आगे, जी। उसको रंग महल कहा जाता है। अच्छा अच्छा जब अकबर बादशाह का दौर था, अकबर बादशाह को जब हज़रत के बारे में मालूम हुआ तो हज़रत की खिदमत में हाजिर हुआ। हुजूर वक्त का बादशाह हूँ, सब कुछ है, लेकिन औलाद नहीं है। हाँ, आपने लोहे महफूज पर देखा, आपने कहा तेरे में औलाद ही औलाद नहीं है ही नहीं। तो कहा हुजूर इसीलिए तो आया हूँ, हाँ, होती तो आता ही क्यों। जी, जी, आपने दुआ फरमाई, फरमाने के बाद अपनी अहलिया मोहतरमा और अकबर की बीवी को कहा पुष्ट मिलाएं
اور کہا اپنی اولاد عطا فرما دیں، یعنی حضرت نے اپنی روحانی اولاد عطا فرمائی تھی، سبحان اللہ، جس کا نام آگے چل کر جہانگیر بادشاہ کے نام سے ہوا، اور حضرت نے اپنا ہم نامی سلیم اس کو دیا، لیکن اکبر بادشاہ ادب کی وجہ سے اس کو سلیم نہیں بلکہ شیخو بابا بولتا تھا۔ اچھا شیخ بابا کو، جب تخت نشی ہوا، جی 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 بادشاہ بنا، تو پھر جو جہانگیر ہو گیا۔ جی جی، ماشاءاللہ یہ مسجد حضرت ہی کے نام سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان جب اکبر کی جب ولادت کا وقت قریب آیا تو اکبر نے حضرت کی قیام کے سامنے ایک محل بنوایا رنگ جس محل، کو رنگ محل کہا جاتا ہے، یہیں پہ ہے؟ ہاں، اور ماشاءاللہ، اسی میں ہی جہانگیر کی پیدائش ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، مقصد یہ تھا جہانگیر یعنی سلیم جب پیدا ہوگا ہاں۔ اور بڑا ہوتا جائے گا تو حضرت کی صحبت میں رہے گا تو فیضیاب ہوتا رہے گا۔ یہ وہی سلیم ہے نا جو انارکلی سے جن کا قصہ ہے؟ جی جی، یہ کیونکہ قصہ ہمارا چینل جہان عشق ہے تو عشق و عرفان کی باتیں بھی اس میں ہیں، تو اس لیے جہان عشق ہے، تو جہان عشق میں یہ قصہ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ سلیم جو تھے جن کو عدل جہانگیری بھی مشہور ہے، جی اور غالباً لاہور میں ان کا قلعہ ہے، اور وہاں پہ ایک زنجیر بھی لٹکی ہوئی تھی جی کہ کسی وقت بھی کسی کو اگر کوئی ضرورت ہوا کرتی تھی تو وہ آ کر کے زنجیر بجا سکتا تھا۔ جی اور ایک دفعہ سنا ہے وہ واقعہ بھی ہے، چلیے اسی میں یہاں بیان کر دیتے ہیں کیونکہ سلیم کا ذکر چل رہا ہے کہ ان کے عدل کو اس سے بھی پہچانا جاتا ہے کہ ایک بار ان کے اہلیہ ان کی ملکہ سے کسی کا قتل ہو گیا، اور مقدمہ جب آیا عدالت جہانگیری میں تو ملکہ کو پیش ہونا پڑا۔ بہرحال وہ خون بہا دے کر کے جس کا قتل ہوا تھا اس کے وارثین سے خون بہا اس کو قیمت دے کر کے راضی کیا گیا، تو جہانگیر نے عدل میں یہاں جو مغلوں کی حکومت یا بادشاہت رہی وہ تلوار کے زور سے نہیں، ان کے عدل و انصاف کی وجہ سے رہی، ورنہ ہندوستان کا انسان کوئی اتنا کمزور نہیں تھا کہ باہر والے کسی کو کئی سو سال تک برداشت کر لیتا، سمجھ رہے ہیں؟ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تلوار سے یہاں یہ اسلام پھیلایا، لوگوں کو مارتے تھے کاٹتے تھے، یہ سب جو ہے تاریخ کو اتہاس کو توڑ مروڑتے ہیں۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو یہاں ہندو بھائی کوئی نظر ہی نہیں آتا، اور یہاں کوئی پراچین مندر بھی نظر نہیں آتا، لیکن یہ ہمارے پرکھوں اور جو اسلام ہی صرف نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی شان ہے۔ آج جب باہر سے ٹورسٹ سیاح آتے ہیں تو ہمارا سب کا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے، جب وہ بلند دروازہ دیکھتے ہیں، جب وہ تاج محل دیکھتے ہیں تو تمام بھارتیوں کا سینہ فخر سے پھول جاتا ہے کہ ہماری یہ یادگاریں ہیں، ہمارے پرکھوں کی یہ یادگاریں ہیں۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے یہاں نفرت کا زہر ہمارے ذہنوں میں ڈال کر کے تھوڑی سی یہاں کی گنگا جمنی تہذیب کو زہریلا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ خواجہ کا ہندوستان ہے، یہ سلیم چشتی کا ہندوستان ہے، یہ محبتوں کا پیغام دیتا ہے، یہاں محبتوں کے پھول کھلتے ہیں اور ہمیشہ کھلتے رہیں گے، بھائی چارے کے پھول کھلتے ہیں اور کھلتے رہیں گے۔ آج بھی یہاں پہ نہ کوئی ہندو اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ بھئی ہمیں نہیں جانا، ہر کمیونٹی کے، ہر مذہب کے، ہر برادری کے، ہر جگہ کے لوگ یہاں پہ اپنی عقیدتوں کے پھول پیش کرتے ہیں، اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ السلام جی السلام علیکم، کیا اسم گرامی کیا ہے آپ کا؟ امیر الدین بسمل فتح پوری۔ امیر الدین بسمل فتح پوری بہترین شاعر بھی ہیں، اور حضرت کی شان میں وہ کتاب لکھی ہے بڑی ضخیم تاریخی کتاب، سلیم چشتی، حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور اکبر، شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اکبر، بادشاہ نہیں لگایا، اکبر، بہت صحیح کیا، کیونکہ اس آستانے کا وہ بادشاہ نہیں، فقیر ہے، غلام، اس لیے ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا ماشاءاللہ۔ تو کتنے صفحات کی وہ کتاب ہے آپ کی جو آپ نے؟ تقریباً 300۔ ارے واہ، ہماری 320 کی ہے، اور بسمل صاحب کی جو ہے وہ 300 صفحات کی ہے، تو ماشاءاللہ کچھ اس میں سے کوئی بہت خاص کرامت ایک تو یہی ہے سلیم والی جو پیدا ہوئے جو حضرت کی دعا سے، جی جی، اس کے علاوہ کوئی اور؟ جب یہ عمارت بن رہی تھی جی، تو بیچ میں بادشاہ اکبر نے حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا۔ ہاں، اس وقت آپ کے مریدین بھی تشریف فرماتے، وہ جگہ بنی نہیں تھی، وہ لال والا گنبد ہے، اچھا ادھر والا لال چبوترا تھا والا، وہاں، وہ دکھا دو ایک بار، ادھر والا جو گنبد ہے لال والا، ہاں ادھر کالا ہو گیا تو وہ، ہاں وہ جگہ بنی نہیں تھی، چبوترا تھا وہ، اچھا اچھا وہیں آپ تشریف رکھتے تھے مریدین کے ساتھ۔ اچھا اچھا اچھا، تو بات چیت کے دوران جو ہے
बादशाह अकबर ने हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया कि आप अपनी वफ़ात के बारे में कुछ बताएं हाँ कि आपकी वफ़ात किस तरह से होगी। मुरीदैन ने भी कहा कि बादशाह ज़िंदगी और मौत का राज से अल्लाह जानता है। हाँ लेकिन जब अकबर ने ज़्यादा कहा और मुरीदैन ने भी आपको इसरार किया कि हुजूर कुछ तो फरमाएं, हाँ तो आपने कहा कि बादशाह जब तुम्हारा शहजादा सलीम हाँ इतना बड़ा हो जाए हाँ कि किसी सबक को याद करके सुनाने लगे, हाँ। उसी दिन जान लेना कि मेरे दिन अनकरीब हैं। अच्छा माशाल्लाह, ये विसाल की निशानी बताइए। तो बादशाह अकबर ने महल में ये हुक्म दे दिया कि शहजादे को किसी तरह की कोई तालीम न दी जाए, अल्लाह ना कोई उसे गाना याद कराया जाए, ना कोई कहानी याद कराई जाए। अल्लाह अकबर। लेकिन फ़कीरों की बात कभी खाली नहीं जाती। जी जी कहते हैं कि फंसा हो जो मुसीबत और बला में, वो आए बाहर गाए औलिया में, वाह वाह। बदल देते हैं लम्हे में किस्मत, अजब तासीर इनकी दो। वाह पड़ोस में गुड़िया रहती थी, एक ज़ईफ़ रहती थी, वो शहजादे को झूला झुलाने के लिए जाया करती थी। हाँ। वो फ़ारसी में शेर गुनगुनाया करती थी, इलाही गुंचाए उम्मीद बकुशां, इलाही गुंचाए उम्मीद खिल जाए। इलाही गुंचाए उम्मीद बकुशां, हाँ। गुले अद रोज़े जाबिर बनुमा, गुले अज रोज़ाए जाबिर बनुमा, बनुमा। बनवा। अच्छा अच्छा, सुभान तो ये अल्लाह, शेर- हमेशा रहने वाला। ये शेर शहजादे ने याद कर लिया। याद कर लिया सुभान। और 20 रमज़ान को जब आप एहतिकाफ में जा रहे थे, हाँ महफिल में जहांगीर ने शेर अकबर को सुना दिया। अल्लाह अकबर को आपकी बात याद आ गई। हाँ। 20 रमज़ान को आप एहतिकाफ में बैठ गए, हाँ। 28 रमज़ान को आपका विसाल हुआ। विसाल हो गया। उसी तारीख मुर्स मनाया जाता है। 28-29 इसलिए बादशाह अकबर ने पहले आपके मज़ार को लाल पत्थर का बनाया, बाद में जहांगीर ने इसे सफ़ेद करवाया है। और ये अच्छा। इमारत ताजमहल से पहले बनी है। ये कि नज़ारा खूबसूरत है यहाँ के लाल पत्थर का, हाँ दिखाओ दिखाओ, वाकई नज़ारा खूबसूरत। खूबसूरत है यहाँ के लाल पत्थर और का। रूहानियत भी नजर इन्हीं आती है पत्थर के टुकड़ों से जुड़ा है नाम अकबर का, हाँ। भुला सकती नहीं जिसको ज़माने की नज़र बिस्मिल, हाँ। बनाया है मज़ार शेख ऐसा संगे मरमर का। संगे मरमर का। सुभान अल्लाह सुभान इमारत ताजमहल से पहले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तो हमारा जहान इश्क है, जहान इश्क चैनल है, जिसमें ये सब आपको बुज़ुर्गों की हिकायत वाक़यात भी मिलेंगे और ख्वाबों की ताबीर भी आपको मिलेगी। हमारा नंबर है 77-386-03-786 और हम औलाद वज़ाइफ की इजाज़त भी देते हैं। मात की कामयाबी के लिए तो वज़ाइफ, बेटा बेटी नहीं होते उसके लिए, रिश्ते नहीं होते उसके लिए, ख्वाबों की ताबीर बताते हैं और हिकायात वगैरह बताते हैं, शेर व शायरी करते हैं। हमारा तखल्लुस है, अमरोहा से हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान में सूफ़ी साहब के नाम से फेसबुक पे हमें जाना जाता है। सूफ़ी साहब तवील तवील लंबे लंबे हाँ। हम कसीदे लिखते हैं। जी जी। वो किताब हमारी उसमें रह गई है, इंशाल्लाह